Ongka, Pulau Tongo Yakli Academy, Bongni Team Leader Ongka, Nimi de Burma, Aboni Yagulo Tongo Yakli Boys, Bongni Team Leader, Joman Riang, Aboni Yagulo Kumpui Academy, Leader Tongo, Ankita de Burma, Kumpui Boys, Leader Tongo David de Burma, Sasa Girls, Leader Tongo Ibi de Burma, Sasa Boys, Leader Tongo Aris de Burma, EMRS Girls, Leader Tongo Gianni Chakma, EMR Boys, Leader Tongo Ripon Jyoti Chakma, Montfort Girls Tongo Elena Bolsom, Montfort Boys Tongo Sahil de Burma. PT Parade overall commander is Others Yadov Vansi, leading all the contingents. Puila Chini Yakli Girls, led by Nimi de Burma. Yakli Girls, first contingent, PT Parade. Followed by Yakli Boys, Juman Riang, Yakli Boys. Now followed by Kumpui Girls, led by Ankita de Burma, Kumpui Girls. Followed by Kumpui Boys, Daniel de Burma. Kumpui Boys. Sasa Girls, led by Ibi de Burma, Sasa Girls, Sasa Academy Girls. Followed by Sasa Boys, Aris de Burma, Sasa Boys. EMRS Girls, Gianni Chakma, led by Gianni Chakma, EMRS Girls. Now EMRS Boys, led by Ripon Jyoti Chakma, EMRS Boys. Ekalopo Model Residential School, Kumulung. Now followed by Montfort Girls. Montfort Girls, led by Elena Molsom, leading the Montfort Girls, followed by Montfort Boys, Sahil de Burma, Montfort Boys. Naithathaukai Parade Kami Thangka Sini Serengnai Zegrok. Ini orang Pai Manjak Pakia sini Honorable CDM Borong Genang Masang Purna Chandra Jamatya, Tai Tunggu orang sini Komol Koloi Honorable EM, Tai Logemo sini Honorable EM Borong Genang Rajesh Tripura, Tai Tunggu sini Honorable EM Borong Genang Masang Suhel de Burma, Tai sini orang Tunggu former EM Borong Genang Masang Chandradai Rupini. Tai Tongoro sini CEO sir, Tai additional CEO, Chief Engineer, Tai CRPF ni Deputy Commandants rock, Tai officers rock, Tai TTDC joto PO, Tai principals joto manja phaibeka. Hai Paisok Pakia sini Honorable EM Education Borong Genang Masang Robert de Burma,
Bonobo Hambairiwo. Tâm lanh thầy để cái dịch đi. Bro lanh thầy tàu. Ok. Đi qua. Anh tin cái với anh chỉ lại đúng không? Tabuk Lukus Halno Rugui sini Honorable Council Chairman Kok Naragana. Jotonono Bunkaham, good morning to all. সকলকে শুভ সকাল। তিনি নিশ্চিত জানুয়ারি, that is 26 জানুয়ারি, ফির সিনি চি সিনি 77 রিপাবলিক ডে ম লুকো রাজা 살노르의 보냐는 에디시 암자의 ত্রিপুরাহাস্টেনি ভারত হাকতনি যত বেরমনি লুকুরপ্ন খাজানি পাইফ্রাইয়া হামবাই চাইচিবাই ইয়াফার তিনিরো এদিসি হাবাংবাই সংসাজাক 77 লুকুরাইটা পান্ডানি পান্ডা কতর 어르신이 당소고 보람그랑 에디슨이 사몽 자르나 역거라 Honorable CM BC Jamatia Honorable EM Education EM Tribal Welfare EM Fisheries EM Youth and Sports তাই আদার্স যিনি ফর্মার ইএম এমডিসি অরচিনি এডিসিনি সিইউ তাই যত যিনি হাই অফিসিয়াল অফ এডিসি 71 সিআরপিএফ নি ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ বিনি যত পার্সোনাল অফিসার্স অরফাইনাই press media participants mo amtani jotto takho kaham bukho kaham chini mo pandano nai tongai evna ang paifraya khajani hambai tai chibai rohore ani koknobo ang barasekeno sanai takhono bukhoro mo 26 জানুয়ারি রিপাবলিক ডে এনিয়া খাইবা লুক অরাইজব সাল তামনি বাগৈ গোবাংমা বরংনি কোয়েশ্চন উই গট দ্য ফ্রিডম অন 15 অগস্ট 15 অগস্ট जों স্বাধীনতা মনমানি পরে তামনি বাগৈ 1947 নি 15 অগস্ট India independent ngani pore jeng tamani bagi 1950 mo 26 January wo Republic Day ma khacha or something important history life ma tongo jeng samano Bharat স্বাধীনতা মানমানি হলো
गोबांमा बिसि रमै 1935 1935 सालनि इंग्रेज रक जे संविधान सही खालामनानै अबनतैनो भारतवर्ष भारतनि प्रशासन माचालखा बनि बागै इन्डियानि आलादा सेपारेट कन्स्टिट्यूशन अबनो खायनानि बागै भारत सरकार माचाइतखा बेनि बैक हिस्ट्री 1930 1930 सालाव लाहौरनि कांग्रेसनि अधिवेशनाव प्रथम भारत संविधान आमथिंनाय होनाय स्वराज भारतनो स्वराज थिसननायनि बागै जे लाहौर अधिवेशनाव जे सिद्धांत खायजाकमानि अबनि परे जोंनो भारत सरकार संविधान श्रामनायनि बागै कैसे कॉलेजिया मासरामका जोंनि B.R. आम्बेडकर डॉक्टर B.R. आम्बेडकर बसहताय कबिनि बरफ 2 বছর 11 मास 18 दिन 2 years 11 months and 18 days चर्चा खालायै भारत वर्षनि जत्त लुकुरग्न बरग्न सेबसाब रोनानि बागै सामानि परे 1949 सालनि 26 नभेम्बर कमप्लीट इंडियन कन्स्टिट्यूशन सामानि परे 1926 January at morning 10:26 AM भारत सरकार बाय भारतनि संविधान एक्सेप्ट खालामजागौ दिस इज द हिस्ट्री बनेबागै जों मोसालो संविधान करै हिंगाय इंडियानि कन्स्टिट्यूशन करै हिंगाय जों दिनै त्रिपुरा हास्टेव 7,136 square वर्ग किलोमीटर a small separate administrative जे पावर मनमानि अब भारतनि कन्स्टिट्यूशन संविधान दंमोननि बागैनो जों दिनैनि मोसालो मावान सुखनाय we must respect our constitution जों जोंनि right जेबाबे जों conscious everybody having conscious yourself right but जों तेकेसो गावबो चिन्ता माखायनाय what is your duty as a Indian citizen भारतनि खरगसा Indian citizen हिसाबै you have much large duties नों बनोबो कर्तव्य पालन माखायनाय बनि बागै दिनैनि मोसालो जों जत्त अर इउनिटि मा दंलाय अर जों जत्त थानसा खालायै जोंनि जे मानथाय सत्ताय दंमोन अबनि 2 बोसोर माखायनाय जत्त बरंनो कक्सालानि अधिकार परिनानि अधिकार थांनानि अधिकार सामुंनि अधिकार गोबां बिनि जे अधिकार दंमोन दाबो ठीक भारतनि संविधान जे रिजार्व दंमोन त्रिपुरा हास्टेनि जों स्पेसियली सन अफ द सॉइल ठीक बिनि इंडियन कन्स्टिट्यूशन जे राइट दंमोन राइट जों मारा मानसुखा दिनैनि मोसालो जों मा मानसुखनाय कन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल्स नॉट पीपल्स फॉर कन्स्टिट्यूशन संविधान लुकुरंनि बागै बरक संविधाननि बागैया that's why sometimes constitution बो amendment मा खायो जों जत्त सियो Indian constitution 49 constitution amendment खायो Tripura hostel the Tripura tribal areas autonomous district council forcing Sanchivo 1982 first 7 schedule autonomous district council after that 17 August Lok Sabha then Indian Prime Minister led Srimati Indira Gandhi
ભારતની લોકસભાઓ 23 অগাস্ট રાજ્યસભાઓ બિલ unanimously passingો কাজেই গাবক গোবাংমা কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট খাজানানখো ঠিক কাচন চিনি ম হাও চিনি ত্রিপ্রাসানি রাজ মানানি হিंगाखाय गोबांमा ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন বচন दिनैनि मसाला समायमा थांनाय इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव एमेन्डमेन्ट मा खालायनाय एमनकि गोबांमा इन्डियान कन्स्टिट्यूशन दङ संविधान दङ संशोधन खालायनांगिया आमति कन्स्टिट्यूशनाव बचन त्रिप्रासाराव जत्त पाल खायै खरां थामसा खायै जों म कन्स्टिट्यूशनाव मानानि बागै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि 2 and 3 आर्टिकल जों बाहायके achievement খাইমাননাय অববচন পিসফুলি এবং যতন থামচাখাই মুভমেন্ট খাইনানি বাগै আন যত সানব দা সয়েল ত্রিপুরানি যত যারা সিটিজেন দंनाय পাহাড়ি বাঙালি মুসলিম যত দंनाय রকনো आं म ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন achievement খাইনানি বাগै নরংনো आं পাইফলাया কবমং নারেগৈনো আনি কক সামনে অরনা মোথাকা যতন তেবাইসা হামবাই ইয়াফরে ani kogno arono motaka joy hind belai hambai sini sarna tabuk PT Parade borok o nokani ongkari thangnai dispersal of PT Parade now followed by cultural program and before that we'll have a judo demonstration. Please arrange for judo muthungnai rok norok arrange khadi judo demonstration ni bagai dai judo demonstration pai khangkai opening song from music college no go ready tondi judo paimani ya golono nongni folk music college rok rasamong present khaidi blaikana hambai PT Parade thungnai rokno all the participants in PT Parade thank you so much. Tabok sungnai mannai judo demonstration sini TTA di sini. Tini hukumu pandawa puila tongo sini PTI Khomolung. Apani ya gulo EMRS School, Yakli Academy, Jirinya Khola SS School, Sasa Academy, Jomojoy Nagar SS School, NYP Champong Nagar, Don Bosco School Mandai, Khumpuy Academy, Folk Music College. Borogongka hukumu participants rok. Hambai.
Sung taman manai judo demonstration from Komolong Center. Amon ya gulo opening song by Folk Music College. Nong go ready tongdin dong ni desa mong. Sung tabong nai manai judo thangnai rok kisa dakti dakti khaidi.
besides being spectacular, there is something inexplicably inspiring about a march past, and that is the sense of dignity and pride the cadets bring to it. Our cadets demonstrate the heel march by digging their heel to the ground with toes pointed upwards and arms swinging rhythmically. A comprehensive march past drill they spell out lays emphasis on bearing, marching, saluting, and coordinating. अद्भुत ये क्षण है, बिल्कुल कदम से कदम हर बीट पर एक साथ। और इस प्रकार ये परेड यहां पर संपन्न हुई। Belai hambai sini folk music college Khomolung songno ham ke khana thok ke sabi kalai nangka pai jeng bong ne bagai ya fa krop layanan jot no hambai tabuk jeng naimanai mosamong tang bitti TTDC Polytechnic Khomolung tabuk nor nojora rijago abun yagulo naimanai EMRS Bong ni thi mongka teri miti EMRS ni yagulo yakli academy narawu tiar tongdi ready tongdi after EMRS yakli academy tabuk TTDC Polytechnic
Belai-belai hambai sini TTDC Politeknik Komolong. Pada sembong bagai hai apa korab layana? Tabuk EMRS Teri Mitti. Team of EMRS is Teri Mitti. Bro, masai penunai. Abon yagulo Yakli Academy. Yakli Academy ni yagulo Jirenya Kola SS School. Please get ready Jirenya Kola. After EMRS, Yakli Academy. This is EMRS Tirimeti. Thank you.
इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। वतन मेरे वतन, वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। सर, बॉर्डर में हमला हो चुका है। आपकी जरूरत है, आपको चलना पड़ेगा। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये
शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा आने के तले Belai-belai hambai EMRS ni bagai. Hari sebong ni bagai hanya apa krom lain pan thai. Let's give a big hand. Tabong nai manai Yakli Academy by Masamong. Sini Lai Buma. Bong ni team ongka Sini Lai Buma. Yakli Academy. It's time for you. Amun yagulo jirenya khola. Ready tongde jirenya khola ni yagulo Sasa Academy. After Jirinya Kola Sasa Academy, Tabuk Yakli Academy. Sini Lai Buma. Or Sini Kami. Sini Kami. Mungni Timongka Sini Kami. Untuk itu untuk konsulen tertentu. Kami rangsangni
আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শো belai hambai sini Yakli Academy borong naitok masai kalang tangka sini kami pai borong bagai ya pak roblayana tabung nai manai jirinya kola bai masamong bonde matrom bong di timong ka bonde matrom jirinya kola followed by Sasa Academy jirinya kola ni yagulo Sasa Academy pai ke JJ Nogor HS School Sasani Yagulo, Jezenogor, HS School, Tabuk, Jirinya Kola, Bonde Matrom. इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूं। मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा।
चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा तक है जाना हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे धर पर कंब दे सारे अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे धर पर कंब दे सारे जरा उनसे मिलता हूँ जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूं 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 तेरा नाम है साजा हो तेरा नाम है साजा मन मेरी यार बाजा बस नाम तेरा माँ हो एक पहचान मेरी तू ही जिंद जान मेरी तू ही जहान मेरा माँ कुछ पैवान न सौवर जान में कुछ पैवान न सौवर जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ वंदे Belai-belai hambai jiri nak kolana hanya ya pakrab layana. Tabuk Sasa Academy by Musamung Goria Dance. Sasa Academy Goria Dance. Apun Yagulo Jajanagor ni Yagulo NYP Jompong Nagor NYP. Please get ready after Jajanagor. Tabuk Goria Dance.
Labong nai manai Gloria Dance belai kana nai tatokai Phaileka Sasa Academy by Masamu. উত্তর তঙ্গ দক্ষিণ তঙ্গ পূর্ব তঙ্গ পশ্চিম তঙ্গ সাত সমুদ্র 13 নদী পাহাড় তঙ্গनो जोङो फाय हाजो फायदिबा बागरिया जोंनि बाङै जों दन्तबदि जोंनि हाग्राय ज' जोंनि बाङै दय फायदि द' बागरिया
hey, hey, hey. Nogor by Masamong, Gar Kap Augi. Bong iti mongka, Gar Kap Augi, Nogo Bofro Painai, Hindi by JJ Nogor. HS School, Abonia Golo, NYP, ready tongdi. After JJ Nogor, NYP. NYP ni Yagulo, Don Bosco Mandai, Don Bosco School Mandai, after NYP. Tabuk JJ Nogor by Masamong, God Kabaogi, Boromosai Punungai.
सिटी आ गई सब्जी। मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। दोस्तों, दुश्मन ने हमला कर दिया है। भैरव सिंह सर, आप गांव खाली करवाओ, हमला हो गया है। ये काम मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनकी भाषा आप समझते हैं। धर्मवीर, तुम बॉर्डर पिलर पर जाओ, वहाँ दुश्मन की क्या हरकत हो रही है उसकी रिपोर्ट दो। सब सिंह, जवानों को अलर्ट पे रखो, पोस्ट को लड़ाई के लिए तैयार करो। फिक्र नहीं सर। मार्च करेंगे।
कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट घर ना आए, जो लौट घर ना आए। ए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय Belai-belai hambai sini jajan nogor bai masai kalangjak dorka baogi. Tabok senai manai NYP bai Hozagri dance. NYP Hozagri dance. Aban yagulo Don Bosco Mandai. Don Bosco Mandai yagulo Kompoi Academy. NYP gore Hozagri dance.
Ya khorok lainai mong ibagai hambai NYP Campung Nogor Hojak Ridans Masai Phonogui Thangka Tabok Sung Hai Manai Don Bosco School Mandai Bung Iti Mongka Lebang Bumani Call of the Hill Lebang Bumani Don Bosco School Mandai Abon Yagulo Kompuy Academy ready tongdi
Hambai sini Don Bosco Mandai no. Padi Brambaya Pakrom Layana Tewisa. Samung. Mixed folk dance. Kumpul Academy mixed folk dance. Abuni ya ulo pai thaga tongo sini Indian Classical Folk Music College by. Last but not the least, Folk Music College after Kumpul Academy. Tini ni bagai asimjrano abuni ya ulo tathambadi sini sokat ya farmung tongko distribution joto ni bagai no tini sokat tubujak nok tathambadi leader of tongbaidi Biti Peret te cultural ni bagai nong bagai sokat tongo hambai.
Ia ho khorong lai ngai khum pui academy bai masai kalangja. Tabuk paitha kersen naiman nai. Folk Music College Khomolong. Last but not the least, Masamung by Folk Music College. Abon yagulo sokat rezang nai jotot participants rong no. No tong bai di. PT Peret, tai cultural participate fain nong ibagai sokat tongon jot nong ibagai no rihinja khangkai dakti phayai nong i sokat langdi hambai. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए
ni bagai Tintabo Oromangka. Third position goes to Montfort Boys. 50 parade. Third position goes to Montfort School Boys. Second position in PT parade goes to Kumpui Academy Girls. First position PT parade goes to Yakli Boys. Please come on the stage and receive your trophies. PT parade. Third position Montfort Boys team leader, please come up. Second position Kumpui Girls, please come up. First position Yakli Boys, please come up. Sini cultural result hayako tabuk sing PT parade ni. Okay, we'll start from first prize. Montfort, right? Third position. Yang tadi. Montfort, third position. Third position PT parade will be handed over by our Honorable EM Fisheries Sri Rajesh Tripura Sarno Koinai. Third position PT parade Nirna ni bagai. Second position Kumpui Academy Girls Obnaranai Sini Honorable EM Tribal Welfare and Tourism Komal Koloi, Sri Komal Koloi. Second position. Kumpui Girls Dr. Phade. Kumpui Girls PT parade team leader, please come. Khorosasak Dode. Amoni Yagulo first prize. Yakli Boys, Obnarwana, Sini Honorable CEM, Borom Ganang, Purnachandra Jamatya. Kumpui Girls, Dr. Phade. Kumpui Girls, Narwana, second prize, PT Pereda, Sini Honorable EM, Tribal Welfare, Tourism, Sri Komal Koloi. Tamo first prize, Yakli Boys. Honorable Sini Honorable CEM, DTDC, Borom Ganang, Basang Purnachandra Jamatya, Yakli Boys, Dr. Phade. First prize PT parade for 2026 Republic Day, Yakli Boys. Tai Sini overall PT Commander, others, Yadav Bonsi, please come. Overall PT Parade Commander, this trophy will be handed over by our respected CEO TTADC, Sri Rabel Mohendra Kumar. May I request our sir to hand over the trophy to overall commander, others, Yadav Bonsi. PT Parade overall commander for 2026 Republic Day. Sini CU TTADC. There is a trophy for CRPF 71 Battalion. Abunariwano Sini Honorable MLA Borom Ganang Manap Deborma Sarno Koinai. Yang trophy aparan bagai CRPF Rono PT Parade ni bagai. Participants trophy for CRPF and also for TSR. Please, band team leader TSR, इधर आ जाइए. TSR band partner one Sini Honorable MDC Borom Ganang Uma Songkor Deborma Sarno Koinai. TSR band Rongno trophy aparan bagai. Tabu cultural law tengtanai. Sini result tabu busok paya kuan ero. TSR band Saka Phade, please ऊपर में आ जाइए. TSR 7 Battalion Bromno Yaparka Sini Borom Ganang Honorable MDC Borom Ganang Uma Songkor Deborma. Sini PT Parade participants rong di trophy narok obok pai na phaibanai. PT Parade other
schools you may receive after this program: Sasa Academy girls, Sasa Academy boys, EMRS girls, EMRS boys, Montfort girls, Kumpui boys. You read this. Yang Padi. Culturally, third position, Mangkha, JJ Nagar. Second position. Second position, Zirinya Kola. First position, Don Bosco. Please come up. JJ Nagar, third position, Padi. Sing first position is Jimmy Tanglai Sinai, Don Bosco, please come. First position for cultural, or first position one Sini Honorable Council Chairman, Sini Sarno Koinai. First position Rani Bagai. First position Don Bosco, Yang Padi. Second position Zirinya Kola. Honor Ranai, Sini Honorable EM Sports Thai ICA. Don Bosco yang Padi nong ni trophy na Padi cultural ni. Don Bosco Mandai dakti Padi. All prize na diwana sini council ni Honorable Chairman Sini Sar Jodish Dev Burma. Cultural first taklani bagai. Second goes to Zirinya Kola Yang Padi. Cultural ni leader Yang Padi Zirinya Kola. Honorable Wano Sini Honorable EM Sports Sini Sar Suel Dev Burma. Third position goes to Jarmo Jainagar. Honorable Wano Sini former EM Sini Sar Chandrajay Rupini Bono Koinai. Third position cultural Renan Bagai. Thai participants trophy JJ Nagar third position. Omno Renani Thangtomo Sini former EM Borong Menang Macang Chandrajay Rupini. Tabung Norok Joto participants trophy na paibadi Joto schools. All school please come and receive your trophies now. PT Parade the cultural trophy Norok na paibadi dakti. Other than first, second, third. Other than first, second, third, please come and receive your trophy for PT Parade and cultural dance. Joto school leader no Padi receive. Thai Yakli Sasa no Padi. Tabu no Padi. Je tabuk phaya nora golok alek khadi tini jeng pari risenai sana dasa sini PU Sports bisa kok sawi ini ni Republic Day di program tini orang upaika jo tona hambai tini orang phai manja phainai
joto participants, media, tai sini dignitaries, joto no hambai riwai Thailand Republic Day. Have a nice day. Thank you. Tai trophy telah yang ramno paina pede joto school ni participants trophy. Participants trophy for PT parade and carol, please come and take right now. Diri ni bagai orang upaya hambai joto nono. Kokborok Day is celebrated on Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muna tuh na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani chora ur jaknai purang mo. Kok sanai halong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinarok chini khara. Kokborok Day is celebrated on January 19th every year. আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 20 Happy Republic Day. Sini loko raja sal Bharat hakotoni o loko raja salo sini ha ni je samutang thanai rono blai bleke khakaham sangboroni inspiration nawi sini tiprasa sini tiprani joto loko ro sangtei bu khansa setongwi sini hano krak khaina ni bagai sini dopano putu karna ni bagai sini chatio buntong ni nangai haina hai Happy Republic Day. Hasteni joto lukurogno wilau khulomaya pharu sini titi edisino prai 4.5 bosorong wi lukurog Maharajani Trijul Mungbai je sing titi edisi talok tongmanno loge roi tongbai mani bagai jo tono kha kaham te khulomaya pharu blaikhe hambai chung plus foreign habia ro sing sini titi edisi sini limited fan ni bisingo phano जों lukurok ni bagai je samung
kaham tangnai nei chat yong mani bisingo lukurok nognai ja omhai chang samung tangui ma man no nirong no sai khana rawana sini industries department sini jubogroni income generate khaina ni bagoi sung borok no 600 e-auto sung borok no distribution khaika je tiprasa bekar tongnai যদি auto salawai income khainai hinai wan somnai no borno chung online registration khairogoi gramin bank by tie up khaiwi e-auto sung distribution rawi rokha baskango busini tipraham scheme bahai chalok khaijangnai tipraham scheme ni bising pei ne borno law rate of interest by jeta fataro nang na hangke 14% 12% oma hake rate of interest maro keba sini oro titi edisio sung grantor bunangya law rate of interest by chung borno rokha only 6% bahai ken backend subsidy bu sung borno 75000 ozak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thui thangkha hingke boni family o jati o recovery khaina ni bagai problem ngana tui bono wa soi ne sung borno insurance bu khai credit insurance khai roja je beneficiary thui thangkha hangke kono karone accident oi thoi thangkha hangke bo automatically recover ngoi thanai om haike sung khaika nge boni sara bo sung khutung sini traditional dresses no sung promote khaini ni bangoi sung jotong saimano sini tiprasa go ek somoy wa agotala thangai rignai kangoi guri khangke saksa no blai lati jago keba maharaj phaimani yagulo sung sini tiprasa ni traditional dress no sung jebabe promote khaina ni bagoi chatyo kha amotabo sudu sini tiprasa ni bisingo simiya doni koboni dofani breidago sini rignai no risano kanoi masangjagoi matongjagbai kha amo maharaj ni wan songoi bane possible ngo hinge sung joto edibilation equal portion khai jene regnai snana ni bagoi khuteng bakha ulobe continue tongnai bai kene jene health sector jene limited fund jotun saimano hiaba sung hospital sung tabok tang tongu tabok ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongu 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini tipra hai hasteo ব্যবস্থা kaham khaini ni nango bono saktharen ni bono naharoino sakhamno sung nozor rokha age hospital sung kaisa kaham snana ni chini imang bubagra ni imang mo fulfill na nai tongu bahai kheno sung mobile medical unit jeta kami am saini lukurau healthcare ni beparo mung sa saimeya borono sung healthcare facility te awareness rona ni bagoi mobile medical unit jung 6ta chalok khai hasteni thung am sayo borono medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above lukurongno sung medical free check up khaika bai ken operation behind last 2 year of free operation jung oranyo sini kherang ba hospital lo khairoi कम से कम 2000 ni above sung operation pai rokha nini gallbladder stone hondi nini tamasne tumor hondi bahai rok blai kirma sungsa rogi rok operation khaijagoi success ngoi thangbai kha bahai kene sung tamasne chikon mane chini bikra family tongnai bahai rok no masing jorawo rikutung blanket sung borono blanket bu sung distribution khaika nge oma haikene sini industries department tribal welfare department oma ge jotono janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department obo sung BEd training ronani bagoi bosobno sung posijona sung BEd training ni sponsorship bu rowoi tong borono tabaskango bu rojawi tongnai rojawi na thangnai oma haike scheme sanajak jate chini tiprasa je amasne BEd porena ni scope maya
donation roi me ya rang polo ya oma hai tongnai ro boroni je mane low income group rok no sung selection khaiwi borok no chini education department ni hoite ek phai hai te onen jagao sung sponsor roi borok no pore roi tongmani bobu chini oro omong ya priseja thik bai khene homboy school sung jotono saimana asuk aigini salok homboy school asuk demand kore kheba sung Tripura Motha Maharaj netrite phaimani ya golok homboy school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi jeta girls 200 boys 200 khe tongmani sung phaimani ya golono borone intake capacity bari roi hostel lob sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongkha ke chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় রক যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों हमपैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिक बाहायके जोंनि पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ दंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल अफिस जों कन्स्ट्रक्शन खायखा अलमोस्ट 10टा कन्स्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा अलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी ताबावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायनो स्पोर्टनि जागाव जों लास्ट 2 इयार जों टीटीएडीसी सुपार लीग खायखा सुपार लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जारा फुटबल बाय थंथंनायरनो बरनो प्रमोट खायनायनि बागै जे जों जातियक माने अमो सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्टेव अमो हायके पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खायै जों टीटीएडीसी सुपार लीग खायलायमाखा बनि आगोल जों टीटीएडीसी नि आईसीए डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जारा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे जोंनि राय टेलेन्ट तंनाय रं बरनो नायतोयै तवनाय हनै साकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 इयार नखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं ताबावबो बरनि केरियार सोनावनि अपरचुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनभाइट खायजागै रोसावै पब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बरनि केरियार न सोनानानै बावै केरियार आगौयै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर त्रिपुरानि रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरैमाखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुखराव वानसयमाया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि त्रिपुरासाराव परफॉर्मेंस खायै चिनि कल्चर न फनोयै मानाय हनै जों जतन साइमाने चिनि त्रिपुरानि रोल खायजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि टीटीएडीसी जों फाइमानि सगां नगजायै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खायरहका चिनि पेबो एडीसी विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खायरहका जेता एडीसी विलेज इलेक्शन खायके बोर्ड अंगो चिनि एडीसी आमसायो किंतु काउंटिंग हॉल अंगो निनि एडीसी बायरे नॉन एडीसी एरिया वो गे अनेक समय चिनि त्रिपुरानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंगे आरो जागाव डिस्प्यूट अंगो निनि कॉक बांलायो हानि बागै जों टीटीएडीसी 1 सखा जेहेतु एडीसी विलेज कमिटी माने चिनि त्रिपुरानि बांगै सिंके त्रिपुरानि बिसिङावनो आमसाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय हनै जों त्रिपुरासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनानि बाहायराव मा खायनाय हनै बाहाय बिलआवबो जों सनावै पास खायखा हे बाहायखेनो चिनि आईसीए डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलेवै चिनि कल्चर चिनि हिस्टोरिकल मनुमेंट ऑफ जों गोबांमा आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांहै वानसौयैनो जों जागा जागाव चिनि महाराजा बि विक्रम
mini tamasne SD Burman bahai stage Europe sung sanawe chini khumlong park bu tabak sanada tongo ora lama ro bu chini khumlong lama bu tongo ini Maharani Kanchan Prabha Devi mini tamasne bi Chandra Munuwa Maharaja bi Chandra Manikro Hairok sung stage utawe chini history no sung revive khaine ni bagoi chesta khai tongo chini tourism sung black chini hastewa develop khaine nango recently sung water fountain sung inaugurate khaika Maharaj ni yakre north east ni jot ni sai mane naithopok tei kusupok chini water fountain Maharaja ni sakthar Mumbai ni sung NHO recently tabak sung titi edisi ni bobon sung Shillongo khaini hine long time chini project pending tongmani recently tabak sanction kha asa khaibe sung Shillongo jagaro clearance sung thangkhaingke phanto sanction pajab almost 5 crore ni sung titi edisi bobon nogbo samung tangmanai sung 5 crore ni simi bono project proposal lohmani oma haike sung chini prasano jate phatar hasteo foreigner ni medical treatment ni bagoi thangoi subida manai Omahaya appreciate by Kennedy Industries Department by Tata Style by Tata Group ni hotel management Sanaway Tongo Tabo or Zaga Chini Komlo Tamasana Narwai Tong Thai Jeta Tong Mani Arazaga Hotel Management ni Training Center Kologna ni Bagoi Tabak Samung starting Tongo Kokborok Day is celebrated on January 19th every year to commemorate the recognition of Kokborok, the native tongue of the indigenous people, meaning language of the people. The Kokborok